أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دونك اليوم إن شاء الله حنبداو مع الموضوع تاعنا بيوشيمي تاع لا دوزيام يونيتي تاعنا l'unité digestive. دونك حنبداو بلو فيتامين تاع بروفيسور شريفي. دونك بسم الله. Premièrement, c'est quoi les vitamines? Les vitamines sont des composés organiques. Bien, donc premièrement, c'est quoi organique? Organique, je ne sais pas, tu as un organique, il y a les atomes de carbone. إذا حبينا نكشفوا على حبسة أورغانيك نديروها في النار نشوفوا اسكو حيكون عندها كولور روج نورمال النحرك. العكس تاع موليكول أورغانيك سي موليكول مينيرال معدنية. اوكي دونك حتكون اون فaible les vitamines عندهم un faible poids moléculaire sont différents des glucides, des lipides et des protéines. Donc les glucides, les lipides, les protéines, les enzymes, les acides nucléiques عفايس واحد اخرين. Les vitamines عفسة خاطئة عفسة مفصولة عليهم. Donc les vitamines sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Donc ce sont des molécules non énergétiques qui contrôlent un très grand nombre de métabolismes. Donc les vitamines sont des molécules non énergétiques. Donc les non énergétiques, لازم نفهموها bien. Les vitamines تاعنا ما يمدوش l'énergie directement ماشي كيما les glucides ندخلوهم نديروهم glycolyse cycle de Krebs etc يعطيونا l'énergie. Les lipides كيف الميتابوليزم تاعهم يعطينا l'énergie. Les protéines c'est la même chose. بصح les vitamines non. Les vitamines ما عندهمش un métabolisme يسمح لنا باه يمدلنا l'énergie directement. بصح les vitamines يقدروا يكونوا des cofacteurs des réactions énergétiques. بصح ça ne veut dire pas que ce sont des molécules non énergétiques. Mais les enzymes sont des molécules énergétiques parce que ils ont le métabolisme le métabolisme énergétique. Non. Donc, qui contrôle un très grand nombre de métabolismes, bien sûr, il contrôle un très grand nombre de métabolismes. Il y a des coenzymes dans le métabolisme ou là des substances antioxydantes. C'est quoi antioxydant oxydant? Donc حنا ما راحش نديطايو عليها بزاف باسكو العام الجاي ان شاء الله عندنا ان كول على لو ستريس اوكسيدان. صح باختصار ايماجينيو عندنا ميزان فيه زوج جهات لي زونتي اوكسيدون من جهه ولي زوكسيدون من جهه. اذا كانوا لي زوكسيدون وداروا لنا بزاف اوكسيداسيون خلاونا بزاف لي راديكال ليبر في الاورغانيزم تاعنا. دونك اذا كانوا لي زوكسيدون غالبين على لي زونتي اوكسيدون في هذه الحالة حيكون عندنا دي بروبليم حيكون عندنا دي باثولوجي حيكون عندنا دي مالادي باغ اكزومبل الزهايمر جو با دي بروبليم مسكولير فييسمون دونك حيكون عندنا الشيخوخة. إذا كان عندنا لي زونتي أوكسيدون كثر من لي زوكسيدون بيان أوسي ثان لي زوكسيدون أوكسيداسيون بوكو بلوس دينا لي تومور دينا لي كونسير. بصح إذا كانوا لي زونتي أوكسيدون تاعنا هما اللي راهم غالبين في هذه الحالة حنكونوا صافا. دونك حنا في لا نيتريسيون تاعنا لازم نكثروا لي زونتي اوكسيدون مضادات الاكسده اكوز دو سا. دونك دقيقه باش نفيريفي اسكو راهي تمشي. وي راهي تمشي. دونك نكملو. لو دوزاج دي فيتامين. دونك لو دوزاج تعرفوا لو دوزاج لي زاناليز اللي نديروهم حنا نقيسوا نسبة العفسة في الدم. دونك سي سا لو دوزاج. لو دوزاج عنده بليزيور تكنيك لاش بي اس سي اسمها لا كروماتوغرافي ا هوت بيرفورمانس شفناها العام اللي فات لي زاسيد اميني. عندك ليد جو با لا شيميلومينيسونس هذه يقيسوا لا لوميير جو بونس لي تي لا هذه هي لا تكنيك اللي مستعمله بوكو بلوس في الجزائر. وعندك لا سبيكتروميتري دو ماس هذه شي تكنيك تري شير و تري بريسيز. دونك كي تري شير على بالكم اللي في الجزائر ماهيش. دونك les molécules non, les vitamines sont des molécules non synthétisées par l'organisme ou insuffisamment synthétisées. Donc الشرط الاول باش تكون فيتامين سي يا اما l'organisme تاعنا ما يخدمش هذه الموليكول ولا يخدمها دون فاصون صغيره. دونك لا سورس تاع لي فيتامين تاعنا حتكون لا نيوتريسيون. لا سورس برينسيبال تاعنا سي لا نيوتريسيون. لي فيتامين تاعنا نجيبوهم من لا نيوتريسيون.
Donc, ils sont nécessaires en très faible quantité. Bien sûr, les vitamines marchent une très 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 grande quantité. Elles ont des quantités rares ou des quantités efficaces. عندهم دور مهم جدا. Donc, ce sont des composés naturels produits par les végétaux, les champignons et les micro-organismes. Ce sont des composés naturels يا اما يخدموهم لي فيجيتو دونك حنجيبوهم من الخضره ناكلوهم في الخضره لي شامبينيون ثاني يقدروا يخدموا ولا لي ميكرو اورغانيزم les micro-organismes qui met le microbiote intestinal. C'est quoi le microbiote intestinal? Le microbiote intestinal, c'est les bactéries qui عايشين في les intestins تاعنا. Les bactéries اللي عايشين في l'intestin تاعنا يخدموا les vitamines. Donc, un apport insuffisant, absent, excessif des vitamines, حيدير des problèmes. Donc, un apport insuffisant, حيدير l'hypovitaminose. Un apport absent, معدوم les vitamines, حيدير la vitaminose. Ou un apport excessif, حيدير l'hypervitaminose. Donc, خير الأمور أوسطها. ناكلو les vitamines, بصح ما نكثرو بزاف ويديرنا hypervitaminose, حيديرنا des problèmes. ما ناكلو ما تكون الماكله ناقصه دونك لابور يكون انسوفيزون وتكون عندنا hypovitaminose. Donc c'est monsieur Casimir Franck, c'est le premier qui a isolé la vitamine B1 dans l'enveloppe de Rees en 1912. Donc هذا monsieur Casimir Franck هو اللي اكتشف لنا les vitamines. La première vitamine اللي اكتشفناها c'est la vitamine B1, la bio, نسيت اسمها. Donc la bio نسيت. Donc le terme vitamine نقسموه لزوج. Vita c'est الحياة, c'est la vie. Amine parce que la première vitamine تاعنا la vitamine B1 عندها un groupement amine. Donc سميناها la vitamine. ومن بعد ما اكتشفنا plusieurs vitamines aussi. ماشي كامل الشرط يكون عندهم ce radical. Donc cependant toutes les vitamines ne possèdent pas ce radical. ماشي كامل les vitamines عندهم un groupement amine. برك سمينا به B1 c'est la thiamine. Donc voilà هي thiamine. La classification, les vitamines نقسموهم deux catégories. عندنا les vitamines liposolubles ou les vitamines hydrosolubles. Les vitamines hydrosolubles هما les vitamines اللي يتحلوا في الماء. Donc يمشوا في الدم عادي بلا حتى بروبليم ما يسحقوش لي ترونسبورتور. Les vitamines hydrosolubles لازم نعرفوا باللي ما نقدروش نستوكيوهم في l'organisme تاعنا sauf le B9 en très petite quantité ou le B12, à l'exception de B12, surtout le B12. Les vitamines liposolubles sont liposolubles, donc خايفين من الماء كارهة للماء. donc ما حش يمشوا في الدم عادي لازم لهم دي ترونسبورتور يا اما ليبوبروتييك ولا بروتييك ديريكتومون comme par exemple l'albumine اسمها ديك شيمو c'est chylomicron, oui, chylomicron. Pour la vitamine D, on a la PDMP, la BTMP, donc l'essentiel. Pour les vitamines liposolubles, on a la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine K. Pour les vitamines hydrosolubles, on a les B, le B1, B2, B5, B6, B8, B9, B12. عندك la vitamine C, bien sûr. La vitamine C, c'est une vitamine hydrosoluble. واش كاين تنعرفوا les vitamines hydrosolubles l'excès تاعهم ما حش يديروا لنا des problèmes graves كيما les protéines liposolubles parce que les protéines hydrosolubles l'expression تاعهم حتكون سهله حيخرجوا مع الدم دونك الدم ومن بعد le cycle urinaire etc. donc حتكون سهله مش كيما لي بوسوليب يسحقوا خدمه. واش نعرفوا je pense c'est ça. donc نبداو pour la pharmacocinétique. Le principal site où se fait l'absorption des vitamines est l'intestin grêle. Bien sûr, l'intestin grêle est responsable de l'absorption des vitamines. Les vitamines liposolubles sont absorbées par le même mécanisme qui régit l'absorption des lipides. Donc, l'absorption
des vitamines liposolubles A, D, E, K, حتكون l'absorption تاعهم كيما تاع les lipides. Parce qu'ils sont liposolubles, donc لازم منهم au niveau plasmatique, au niveau de plasma de ceux du sang, elles ont des protéines de transport comme la vitamine A ou D, la vitamine A, les chylomicrons, la vitamine E, les chylomicrons, les vitamines K, les chylomicrons. Pour la vitamine D, c'est le BMBT. La VDBP, c'est une protéine de transport. La protéine de transport spécifique pour la vitamine D, c'est la VDPP. La VDPP. Voilà. Donc, nous le verrons. Donc, associé aux lipoprotéines, donc il y a des protéines et des lipoprotéines qui mettent ça. Donc, les vitamines liposolubles sont stockées au niveau du foie et des tissus adipeux, et des tissus adipeux. Pour les vitamines hydrosolubles, à l'exception de la vitamine B12, mais elles ont une forme de réserve. Les vitamines liposolubles sont absorbées par le même mécanisme des lipides. Pour les vitamines hydrosolubles, il y a un passage passif, sont hydrosolubles, donc ils vont au الدم عادي بلا حتى problème. C'est ça. نكملوا دوكا حنبداو مع les vitamines liposolubles. La première vitamine c'est la vitamine A. La vitamine A a trois formes. Le rétinol, c'est la forme de réserve. Le rétinal, c'est la forme qui implique la vision, la vision. L'acide rétinoïque, c'est la forme qui va agir à les noyaux, à l'ADN. Donc, on rapproche encore. Donc, premièrement, c'est quoi la source de la vitamine A? Les produits vitaminiques de la vitamine A, les carotènes. Les carotènes ont de trois types, alpha, bêta, gamma. Le carotène principal, ou les disponibles, c'est la bêta-carotène. Carotène, elle est seulement carotène parce qu'on sait bon les carottes. Mais si vous voulez que زعما ملي كنا صغار كل الزرودية باه تشوف مليح. علاش ناكل الزرودية باه تشوف مليح؟ باسكو الزرودية فيها le bêta-carotène. Le bêta-carotène هيعطينا la vitamine A. La vitamine A a une forme, c'est la rétinale. Rétinale, هتخدم لك الرhodopsine. Le rhodopsine, c'est le pigment de la vision. Allez, je ne détaille pas le pigment de vision, le rhodopsine, parce que je pense que la quatrième unité. Le plus important, c'est le rétinal. هيعاوننا في la vision. Voilà. Donc, oui, c'est beau la vitamine A, c'est beau certains produits végétaux comme poivron, carottes, épinards, blablabla, etc. C'est des détails. Donc, هاي la bêta-carotène تاعنا نحولوها تعطينا le haut transrétinal, transrétinal يعطينا 6 rétinal. بعد من الريتينال نقدروا نديروا الريتينول، نقدروا نجيبوا الريتينويك acide, donc l'acide rétinoïque. Donc, les trois formes les acides de la vitamine A, ils ont des transformations بيناتهم ما كاين حتى problème. Voilà. Donc, هذا الشيما نركزوا عليه bien parce que هذا الشيما مهم. Donc, نبداو قلنا donc كيما تفهمنا rétinal c'est la vision, rétinol c'est la forme de réserve où l'acide rétinoïque il va agir على l'ADN تاعنا باه يدير لنا l'expression des gènes. Donc نبدا حبه حبه. Vitamine A عندها deux sources. عندك la source végétale هي la bêta-carotène ou la source animale c'est le rétinine aster. Le rétinine aster يجي من rétinol. Donc le rétinine aster pratiquement c'est la forme de réserve l'organisme تاعنا. L'organisme تاعنا donc نقصدوا l'organisme تاعنا و les organismes animaux aussi. Donc حتصيب الريتين aster beaucoup plus في le foie. Donc يا اما ناكلوا الفوا تاع الجاف تاع الخروف تاع البقره اكسيتيرا تعطينا ريتينين aster. ريتينين aster ولا بيتا كاروتين لي فيجيتو. Donc يدخلوا
l'entérocyte تاعنا la cellule intestinale. نمشوا مع البيتا كاروتين. البيتا كاروتين حنديروا له دي ترانسفورماسيون. هذه كيما شفنا بيتا كاروتين يعطينا الريتينال. الريتينال دوك عندنا دو شوا، يا اما نحولوه الريتينول يا اما نحولوه الاسيد ريتينويك. دونك لو ريتينول و l'acide rétinoïque sont un peu hydrosolubles. هما liposolubles بصح un peu hydrosolubles. دونك يقدروا يمشوا في الدم بصح d'une petite quantité. دونك إذا قلنا مثلا ندخلو 100 بيتا كاروتين 90 يولوا ريتينول ومن بعد ريتينول استير ودوك نمشوا هذه الطريق و10 برك يمشوا في الدم. فوالا دونك افهموا باللي كاين اللي يمشوا ما يروحوا من البلاد ميدسون ديريكتومون. ولا لو ريتينول نحولوه الريتينيل استير. دونك كيما راكم تشوفوا الريتينول والريتينيل استير سي اون رياكسيون ريفرسيبل. دونك الريتينيل استير يمد لنا ريتينول والريتينول يمد لنا ريتينيل استير. كي يقول ريفرسيبل صافي دير نقدروا نروحوا نديروا ميم صا نو فيدير با عندهم لي ميم موتين. ليسونسيال هذا سان ديتاي ما يهمش. دونك قلنا يا اما البيتا كاروتين حولناها لي فورم تاعنا ولا لو ريتينيل استر نورمالمون يدخل لا سيلول يولي ريتينول صح. دونك الريتينول يا اما رجعوا ريتينيل استر ريتينيل استر سي بون راه ولا ليبوسوليبل. دونك ليبوسوليبل باه يمشي في الدم لازم له دي ترونسبورتور يجوا لي شيلوميكرون. لي شيلوميكرون هادو سي دي بروتيين de transport. هما لي بروتين دو ترونسبور تاع فيتامين A تاع فيتامين D تاع فيتامين E تاع الفيتامين K. دونك هنا عندنا زوج. دونك هنا رانا في الدم يا اما رانا مع دي ترونسبورتور بور الريتينيل استر ولا الريتينول افيك اون بوتيت كونتيتي راحوا ديريكتومون في الدم. دونك هنا عندنا دو شوا، يا اما رانا حابين نستوكيو يا اما رانا حابين نخدموا بهم. دونك اذا حبينا نستوكيو نروحوا لا سيلول هيباتيك. لو lieu de stockage de la vitamine A c'est la cellule hépatique et un peu le tissu adipeux. دونك لي شيلوميكرو تاعنا يديروا دي رياكسيون ما يهموناش حتى يوصلونا لا سيلول هيباتيك. لا سيلول هيباتيك هاي ريتينيل استر. ريتينيل استر يدخل لا سيلول هيباتيك. مورمون يدخل لا سيلول هيباتيك يولي ريتينول. ريتينول سي لا فورم دو ستوكاج. دونك ها هو مريح في لا سيلول هيباتيك ويخدم خدمته وراه مستوكي وقاعد عاقل. فوالا دونك إذا حبينا نخدمو بلا فيتامين أ سحقينا خدمة بلا فيتامين أ دون سو كا يا إما عندنا الريتينول اللي راه في الدم يروح لا سيلول اللي يسحقو نخدمو بها، يا إما الشيلوميكرون يدير ريتينيل استر ويدخلو لا سيلول. عندنا تروا شوا، يا إما تاع الدم ديريكتومون يا إما اللي راهم في الدم بصح مربوطين بالشيلوميكرون دونك سي لو ريتينيل استر ولا لو ريتينول دو ريزيرف. نرجعو ريتينيل استر ومن بعد سمحولي ريتينيل استر دو ريزيرف نرجعو ريتينول. مور ما نرجعو ريتينول ندوه في الدم باه يروح لا سيلول تاعنا. دونك هكذا راه عندنا تروا فورم ما يهموناش لي فورم باسكو كاملين يتبدلو بيناتهم ماشي بروبليم. ليسونسيال انا نفهمها يا اما من الدم ديريكتومون يا اما من لا فورم دو ريزيرف نفكوها ومن بعد ندوها من الفوا ومن بعد ندوها لا سيلول ولا لا فورم ليبوسوليبل اللي راهم ناخدينهم الشيلوميكرون. دونك هنا رانا دخلنا. دونك اذا سحقينا لا فيزيون اذا رحنا للعين وسحقينا لليوها سي يخدم الريتينال. دونك نحولو لاسيد ريتينويك ولا لو ريتينول ولا لو ريتينيل استر يولي ريتينول ومن بعد يولي ريتينال ومن بعد il va agir sur la vision. Il va agir sur la vision. هنا فريناها مع la vision. الدوزيام كا سي لاسيد ريتينويك. هذا لاسيد ريتينويك مهم بزاف. دونك يا اما الريتينول يولي ريتينال والريتينال يولي اسيد ريتينويك ولا الريتينال ديريكتومون جا ومن بعد ولا اسيد ريتينويك ولا ريتينيل استر جبناه بالشيلوميكرون ولا جبناه من الفوا ومن بعد الريتينيل استر يولي ريتينول ويولي ريتينال ومن بعد يولي اسيد ريتينويك. ما يهمش هادو دي رياكسيون يتبدلو بيناتهم فاسيلمون. دونك حنا اللي يهمنا لو برانسيپ لاسيد ريتينويك تاعنا واش يدير يدخل لا دي ان ما يجيش من برا با دي ريسبتور. هادي شفناها في السيتولوجي عام اللي فات. يدخل لا دي ان. لا دي ان عنده دي ريسبتور
عنده les récepteurs RAR, RAR ou les récepteurs RXR. Les récepteurs RXR ou RAR, ils connaissent des sections, des séquences, des séquences de l'ADN, ils sont les séquences rares. Les séquences rares, bon, il y a l'acide rétinoïque fibrant, ou chez des des expressions des gènes. Donc, par exemple, la vitamine A travaille pour la division cellulaire, donc la croissance cellulaire. Elle va agir dans la protection des épithéliums, donc elle des protéines des protéines immunitaires. C'est des détails, mais donc l'essentiel, on a le principe. Donc, c'est une protéine, c'est une vitamine, la vitamine A, c'est une vitamine insoluble dans l'eau, hydrosoluble, liposoluble. Elle est très sensible à l'oxydation, à la lumière. Donc, ça veut dire que les mecs là, les fait à la vitamine A, parce que la vitamine A, malheureusement, elle est très seule. Donc, la presque totalité de la vitamine A est stockée au niveau du foie sous forme d'ester de rétinol. Qui m'a donné rétinol, ester, il y a la forme. Et après, نقدر نقولوا rétinol parce que le rétinol هو اللي نحولوا rétine ester directement. نقدر نقولوا rétine ester. Donc le rétine ester c'est la forme de réserve au niveau du foie. La preuve, la rétine ester c'est la source animale de la vitamine A. ناكلوا le foie, ناكلوا le rétine ester. Presque la totalité, c'est 90%. Donc, mais 10% de rétine ester, on stocke pour la salle, donc à la les fois. Donc, l'additif alimentaire correspond au carotène 8, c'est le E 160, oui. Donc, l'alimentation, je sais pas, un jus. Les ingrédients. Il y a le E160, ça veut dire qu'il y a la vitamine A, qu'il y a la bêta-carotène ou la vitamine A. Donc, les fonctions principales, la croissance cellulaire, la protection des épithéliums, la vision pour le rétinal, les deux premiers, c'est l'acide rétinoïque. Il est aussi antioxydant, un rôle dans l'immunité. Les vitamines, تقريبا كامل عندهم ماشي تقريبا كامل بصح يخدموا beaucoup plus على l'immunité antioxydant. Donc واسمو par exemple الكوفيد ما كاينش اللي ما على بالوش بلي لو زنك ضرب الزنك ضرب الفيتامين سي ضرب لي فيتامين يكون beaucoup plus خضرات اعراس ايتترا بعد طلع l'immunité تاعك. دونك لي فيتامين ولي زوليغوز éléments en général يقويونا l'immunité تاعنا. Donc les rôles sur la croissance et la protection épithéliale sont maniés par l'acide rétinoïque qui module l'expression génétique en activant des récepteurs nucléaires. Les récepteurs nucléaires, شرحناهم في الشيما عندك الRAR ou le RXR qui se lient à des séquences spécifiques de l'ADN اسمهم الRAR Retinoic Acid Response Elements. Donc le rétinal est responsable de la vision. On s'assure au niveau de la rétine à une protéine l'opsine pour former la rhodopsine. La rhodopsine c'est le pigment de la vision. هنا يقول لك بلي 80% de la vitamine A كما راكم تشوفوا لي شيفر ماشي على حساب لي زوفاج. هاو قال لك هنا 80%. ما قبل قال لك 90%. دونك لي شيفر ماشي بريسيس 100%. Donc contain in the liver, donc حيكونوا في الفوا. وثاني la quantité stockée في الفوا تشد لنا about 2 years. donc capable de stockage تاعنا في الفوا يشد لنا عامين بلا ما ناكلو ما نزيدو additional intake. donc c'est additional intake راح كيف بالفرنسي. Donc pour les aliments riches en vitamine A et les carotènes, donc il y a le bêta-carotène et la vitamine K directement. La bêta-carotène, c'est la provitamine A, donc il y a la substance qui est la vitamine A, surtout présente dans les légumes, les fruits colorés, comme donc les fruits, donc couleur jaune, qui m'a carotte, banane, vert, qui m'a, je sais pas, le kiwi,
les oranges, etc. Donc هنا عندي quelques exemples. مليح الواحد يعرف هذو les exemples. La vitamine A c'est fait fromage, les poissons, la viande, les œufs, etc.